kalamkari hand painting in pallu portion, hand painting in pallu portion and body portion purple color এই রকম ভাবে যাবে। দেখো অসাধারণ অসাধারণ একটা শাড়ি, ভীষণ সুন্দর শাড়ির কালার কম্বিনেশনটা অ্যান্ড বর্ডার পোর্শন অ্যান্ড বডি পোর্শনটা এইভাবে যাবে। শাড়িটা পার্পল কালার অ্যান্ড মাল্টি কালার ফ্লাওয়ার অ্যান্ড बॉर्डर पोर्शन तक कलमकारी हैंड पेंटिंग, पूरा साड़ी हैंड पेंटिंग में। ये पल्लू पोर्शन वही 6890 एंड 10% डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट 6200। गाछी बाय गाछी तसर प्रीमियम क्वालिटी का ये गाछी बाय गाछी तसर धरलेই বুঝতে পারছো प्रीमियम क्वालिटी का ये गाछी बाय गाछी तसर प्राइस रेंज 6890 आफ्टर डिस्काउंट 6200। दिस इज बीपी पोर्शनটা। এই ব্লাউজটা দিয়ে পরলে না অসাধারণ লাগবে, শাড়িটা অসাধারণ।